Bonjour tout le monde. السلام عليكم جميعا. اليوم غادي نوجدوا واحد الوصفه رائعه ديال واحد الكوكيس اللي كيوجد في رمشه العين اللي كيحبوه الكبار والصغار. دونك بقاو معايا غنعطيكم المقادير وطريقه التحضير ديال هاد الكوكيز. Donc restez avec moi, je vais vous montrer les ingrédients et la préparation de ce magnifique cookies que tout le monde aime, les petits et les grands. Donc restez en ligne. Donc pour notre cookies d'aujourd'hui, c'est très facile. J'essaie de vous écrire les ingrédients en arabe et en français, comme ça tout le monde peut réaliser cette recette. دونك بالنسبه للكوكيز ديالنا اليوم حاولت ندير المقادير بالعربيه والفرنسيه هكا كلشي يستافد من هاد الوصفه. هو ساهل وكيجي بصراحه كيجي زوين، الوليدات غادي يعجبوهم. دونك هنا عندي 200 غرام 220 غرام ديال الدقيق، 200 غرام ديال الشوكولاط حبيبات، 125 غرام ديال الزبده، 120 غرام سكر حبيبات ولا سكر سنيده، بيضه وحده، نص باكيه د خميره د الحلويات وقبيصه ديال المليحه. Donc pour les ingrédients, j'ai 220 g de farine type 55, 200 g de pépites de chocolat, 125 g de beurre, 120 g de cassonade sinon de sucre semoule, un œuf, demi-sachet de levure chimique et une pincée de sel. Donc les ingrédients comme vous voyez ils sont là. Donc j'ai 200 g de pépites de chocolat, 220 g de farine, 125 g de beurre, 120 g de sucre, un œuf, une pincée de sel et demi-sachet de levure chimique. دونك غنعاود لكم المقادير بالعربيه. عندي هنايا 200 غرام ديال الشوكولاط حبيبات، 220 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال الزبده، من الاحسن تكون نوعيه جيده ماشي مارغرين باش كيكون كوكيس لذيذ، 120 غرام ديال السكر حبيبات، واحد قبيصه ديال الملحه، بيضه وحده ونص باكيه ديال خميره الحلويات. دونك دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير ديال هاد الكوكيز. Maintenant on va passer à la réalisation de ce cookies. Donc dans un premier saladier on va mélanger la farine، نخلطو الدقيق avec une pincée de sel مع قبيصه ديال الملحه مع نص باكيه ديال الخميره avec la moitié de la levure chimique. Donc ça c'est le premier mélange. هذا الخليط الاول ديال النواشف. Dans l'autre saladier je mélange beurre avec le sucre, الصلادي الثاني غادي نخلط مزيان الزبده مع السكر حبيبات، خلطها مزيان. Donc là comme vous voyez j'ai bien travaillé le beurre en pommade avec le sucre. Donc هنا خدمت الزبده ديالي مزيان مع السكر حتى ولات بحال هكايا بوماد. ومن بعد هنا غادي نزيد لهاد الدقيق البيضه اللي عندي و les pépites de chocolat. Donc je vais rajouter à la farine l'œuf plus les pépites de chocolat et je mélange bien avant de rajouter le mélange de beurre et sucre. À cette étape-là, j'allume mon four, le haut et le bas
à 180 degrés. 180 degrés. دونك هنا غنشعل الفران ديالي الفوق والتحت على 180 درجة على ما نكمل البسكويت ديالي. Donc là, je mélange bien et je rajoute le beurre. Donc là, cette étape-là, c'est mieux de travailler avec les mains, bien sûr, les mains bien propres, bien lavées. Donc هنا في هذه المرحلة من الأحسن نخدمو بيدينا. دونك نخلطو مزيان الزبدة مع داك الخليط ديال الدقيق والبيض. Donc je mélange bien les deux ingrédients, beurre, sucre avec un mélange de farine et œufs et pépites de chocolat. Jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Et après on va former des petits boules de cookies. Donc là j'ai formé des petits ronds que j'ai aplati à peu près 1,5 cm et je les mets dans une plaque sur un papier sulfurisé ou un papier comme ça en laissant des espaces entre les deux, comme ça elles vont pas se coller après cuisson. Donc هنا مهم درت كرات صغار ودرتهم في لاطا فوق ورق طهي ولا ورق بحال هكا ما كيلصقش، ومن الاحسن نبعدوهم باش ما يتلاصقوش في الفران. دونك نورمالمون المقادير اللي عطيتكم تيخرجوا 30 حتى ل 28 حبه. دونك الا درتوهم على هذا القياس بغيتو تعبروا تقريبا كتجي 25 غرام في الوحده. Sinon, si vous voulez avoir le même taille, vous pouvez les mettre sur la balance et peser chaque petit bol. Normalement, c'est 25 grammes dans chaque coquille. Donc là, on va les mettre au four. Donc là, j'ai mis au four, comme j'ai dit, à 180 degrés et je vais les laisser à peu près 10 minutes. دونك هنا درتهم في الفران على 180 درجة وغادي نخليهم تقريبا واحد 10 دقائق دغيا تيطيبوا. Donc là, je vais programmer mon four à 10 minutes pour ne pas oublier. Donc هنا غادي نبروغرامي الفران ديالي 10 دقائق باش ما ننساش. Donc voilà nos coquilles au chocolat après cuisson. Donc après exactement 12 minutes au four, ils sont dorés comme ça. Donc ها هما كوكيز ديالي واجدين من بعد ما خليتهم بالضبط 12 دقيقه. قلت لكم 10 دقائق ولكن من بعد شفتهم بقاو شويه بيضين. دونك خداو ليا بالضبط 12 دقيقه في الفران. دونك دابا غادي نحيدهم ونديرهم في طبق ديال التقديم. قلت للوليدات بصراحه كيجي رائع كيعجبهم. وصفه سهله مهله ما كتاخذش بزاف الوقت في التحضير وحتى في الطياب. 12 دقيقه ماكسيموم في الفران ها هي واجده. Donc comme j'ai dit, c'est une recette facile qui prend pas beaucoup de temps pour la préparation et maximum 12 minutes pour la cuisson. Et voilà notre coquille réalisée en total même pas 20 minutes. 10 minutes de préparation, maximum 12 minutes pour la cuisson. Elle est prête. Donc ها هو كوكيز ديالنا واجد كيف قلت لكم
على الأكثر كياخد لكم واحد 25 دقيقة حتى ل20 دقيقة، 10 دقائق تحضير و12 دقيقة ماكسيموم باش كيطيب في الفران. دونك ما ترددوش توجدوا هاد الوصفة اللي يحبوها الكبار والصغار. انا شخصيا عز عليا كوكيز، دونك ماشي غير الوليدات الصغار، حتى الكبار كتعجبهم هاد الوصفة، كتجي رائعة الكوتي الدوازاتاي صراحة. سهلين وكيتوجدوا فرمشة عين كيف كنقولوا. Donc n'hésitez pas à réaliser cette recette que tout le monde aime, les petits, les grands avant les petits. Moi personnellement, j'adore les coquilles. Donc et surtout c'est facile à réaliser. Donc n'hésitez pas à la réaliser, likez la vidéo, la partager avec les amis et la famille. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, des textos, je réponds à vos messages. دونك إلا عندكم شي تساؤلات ما تردوش تصيفطوا لي التساؤلات ديالكم نجاوبكم، اي تشجعوني. ابيانتون. دونك الى اللقاء.